So kita muna na nag-coordinate kita sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Officer sa ilaha. And atong gipangayong ilang ground assessment kagahapon. And ang nigawas is kulang jud sila og tents o kaning banig. Kay ang ilang mga residente, ilang pa magyud gidid-an mo balik sa ilang mga balay magtulog. So napaslas mga open area gatulog. And then gaulan-ulan man gud adto. So mugyon ni ang pinakakinahanglanon mo tong right after knowing sa mga panginahanglanon, ato dang gi-inform si Mayor. And si Mayor po dahil nagkuhan nga, yes, magpadala ta dito o kaning mga trapal, kaning, oh yes, apila po ng piso, ang himikot, banig, kay may diretso nga gamit kayo. So, at least ang atong pagtabang, dili masayang. Kay, sa uban man ko, usay, manginanglan sa tubig, but right now, pasalamat ta Uban, sa Nina, dagan kay sa Nina. Yes. Dinadik yun ang lanon. No? But sa karon ang mo unsay ilang gisinggit lugar nga may ilang kulang at least matubag nato diretso. So muna importante sa atong close coordination di lang sa province of Cebu apil lang OCD kay sila pod motabang pod pagpahigayon niya ni sa pagdala dadto Sir Jan kung ato na ning makuaning atong mga pang procure karon ng mga gamit nga atong dadon dito karon nga asap ang iko ni Mayor eh. Lagi. So, pasalamatan ni Mayor Clarex nga wa jud say daghan nga kuan yun. Pag-ingon nato nga mula ni ang need. So, muna po yato gihatod dato kay sayod ta dili sayon maigo sa maong linog no. Kalamidad. Kay it takes pila pa ka days. It takes even months no. Kaya ang damage na sir no. Wala man tay giampo nga baha or sa baha pero ang baha murag malimpyuhan ra nimo. Pero kaning linog madamage imong structure nga years pa ang pag-recover ana no. Tinuod na and then, building ko na. kung imong tan-awon karon sa balita pila naka aftershock sa ilang na experience. So kinsa pa may ganahag balik ana unsa kanindot imong balay mansion man na unsa kinsa may ganahag puyo. Yan naa pag aftershock sir nga naitala nga almost 600 na ka aftershock unya naa pag gingkusgon nga magnitude 5 kapin ang aftershocks no. So medyo muna nga ang role na to Dool kasi epicenter lahi kay kung diri ta sway ra makita nimo sa ka nagasway lang. Pero kung dool kasi epicenter mura nagniagi kag libaong. Up and down ang movement, up and down. So ingana ka kulba kita makulba lagi tag mura ra tag duyan how much more kung mura na gyud nang mahagsang imong gitindugan. makulban nagdoyanon ka sir. Mahubog malipong ko. Malipog. Sige no. Atong klaro no nga ang atong dakbayan sa Cagayan de Oro nag-andam pod og relief operations no. Yes, based sa kinahanglanon sa maong probinsya no. Kay giklaro man specific no giklaro ni Sir Nick nga adto pa kaning Wednesday no naamang iko na isgutan na mo na ni Mayor during People's Day nga unsay immediate nga matabang nato sa dakbayan sa Bugo or dito dapit sa northern part sa Cebu province aron dayon makarespanda isip usa ka LGU nga nagtinabanga no mo man ang gitawag na tuog adunay coordinations o Dako kay concern dyan sa especially sa Samoan kana bitong nganing pangitabo. Salamat kita nga kitang makahatag sa maong tabang kaysa kita tabangan. So mo yun na ang dako nga atong pasalamatan pud sa Ginoo nga nahilakay ta sa maong mga katalagman but ato pong dako nga pag-ampo pud sa mga tao nga naigo sa maong katalagman nga unta maka-recover pud sila. okay. So dili lang ingon nga magkuantag kung sa itong matabang but of course kitang tanan wala mi gid ingon na boundaries pag abot ni ani. So dako na kaning kagahapon pag gani pag human na mag-istorya dabi ng pasalamat nila nga kuan so kita maningkamot pud tang ato ning mato diretso as soon as possible sa gingon ni Mayor Clarex no? And we hope nga di maningana ka kuan atong mga aksyon but we will make sure nga dako kining tabang sa atong pag-adto ano. And sila po daan nagpasalamat sa atong local government ug sa tanang katawhan sa Cagayan de Oro sa maong concern no nga ato gid silang gikuan so ilang panginahanglanon gipangutana jud nato sa ilang panginahanglanon dili lang kay basta-basta lang ta magpadala sa maong mga hinabang.